من الجزائر البيضاء مشتركات من مختلف الأعمار ومن مختلف ولايات الجزائر des accros du shopping يجوا يشاركوا في ميس شوبينغ باش تختار كل وحدة فيهم لا توني اللي تليق بها واللي لازم تكون في الموضوع لو تيم اللي تحاسبهم المختصة في الموضة والمكياج ياسمين تقترح تحدي للمشاركات ان شوبينغ بمبلغ محدد قيمته 20,000 دينار في ساعتين فقط باش تختار لو لوك بارفي وتكون في لو تيم تاع عددنا لهذا الأسبوع. ألبسة وأحذية وأكسسوارات وكذلك التسريحة والمكياج لازم يكون في لو تيم لتخيروا ياسمين. المشاركات جالسات في الشوروم وكل وحدة تنتقد أختها حتى يوصل دورها. وياسمين مباشرة من مكتبها النقد راح يكون بالتدقيق وكل وحدة تدي حقها. اون دودون. لا دودون صفرا جادور. 20,000 دينار في الجيب، عندك ساعتين في يدك باش تكوني على اوتور دو تيم اللي خيرته لكم ياسمين. لازم تكوني خفيفة ستيلي باش بوركوا با تكوني هي نوتر ميس شوبينغ دو لا سيمين. ميس شوبينغ تاع هاد السمانة هي مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في ميس شوبينغ. وي اليوم سي لا غروند فينال، اليوم العدد الختامي لهذا الاسبوع. لو تيم اللي اقترحته ياسمين هو اتر ستيلي افيك ان بونطالون كولوري. شكون فيهم راح تكون نوتر ميس شوبينغ دو لا سمان غير ياسمين اللي على بالها؟ نوتر بروميير كانديدات الى شفيتو نسيمة كانت او توب تري سور من روحها ستيلي ودارت لو بون شوا ونالت اعجاب لي كانديدات وياسمين تانيت. سيليا نوتر دوزيام كانديدات ضيعت بزاف الوقت باش تلقى لي بون كولور وفينالمون ما غلطتش بويسك البنات عطاو لها دو بون نوت وياسمين صافا عجبها الحال. دلال نوتر تروازيام كانديدات هاد الاسبوع جاها واعر بالبزاف، ضيعت بزاف الوقت باش لقات لا بون توني مي مالوغوزمون لا بلوبار تاع البنات مساكراوها في لي نوت. ليديا نوتر ديرنيير كانديدات كيما شفنا البارح كانت سور بزاف من روحها، ضربت اكثر من 50 دقيقه باش لقات لي بون توني مي مالوغوزمون لا بلوبار كانوا اور تيم. سيات تسقمها مي زادت عماتها اكثر. ياسمين تلفت لها وراسها تبلوكا. فيرو اختم. شكون من سيليا دلال نسيمة ليديا راح تكون نوتر ميس شوبينغ دو لا سمان غير ياسمين اللي على بالها؟ ميس شوبينغ تاع هاد السمانة هي Dernier détail pour Nassima ودارت مليح puisque ياسمين ما ترحمش في les accessoires. يا درا ce que ça va donner. j'aime bien le chapeau. شباب le chapeau. En plus, voilà, فيها quand même un petit détail sympa. جاها شباب. Le chapeau, bien. يا درا انتوما البنات. سافا كاينه فايس ما عجبونيش شابو لي شوسور تاع هاد لا سيزون مي تريكو نو. يا بيان راهي بدات تبان. Personnellement, j'aime toute sa tenue. Après, le pantalon, je trouve juste qu'il est un peu trop grand. Mais sinon, ça va, il est bien. Ça va, la tenue, j'aime bien. قاستها. Le jean, j'aime bien, mais ما نحبش أنا les jeans بزاف trop large.
Pour Lydia, la note هي 0. mais non 6. 7. مليح. نعطيها الصحة، شعرها حمر وقلبها ابيض يا 8. شكون قال؟ والله غير لي سيربريز في ميس شوبينغ، انا تلفت لي كاع يا Nassima, درتك في le thème branché avec un pantalon coloré. Le pantalon tag, il était sympa. Le vert que tu as choisi, il est très tendance en ce moment. En plus, même la forme de le pantalon, عجبتني. Taille haute, avec le petit nœud, retroussé من التحت, c'est très joli. Le look tag en entier, je l'ai trouvé travaillé et réfléchi avec un rappel très sympa. T'as les petits détails hadouk argentés un peu partout, les chaussures, le t-shirt, le sac, le chapeau. C'est bien fait, c'est pas trop, c'est pas peu. Donc franchement, j'ai bien aimé le look. Le chapeau était sympa, le t-shirt net, le sac aussi, la petite bottine aussi. Donc, je pratiquement le look. Je l'ai trouvé branché et tendance. Donc, avec la note de 7. بول عجبني باسكو طويل من اللور شويه وشغل صافي ان ستيل. قبل ما نعرفوا رأي ياسمين، واش رايكم يا البنات؟ البول هذا جات لا كولور تاعو شابه مع الجين. C'est joli, c'est simple et joli, mais c'est pas du tout branché. Là, c'est super simple. ياسمين واش رايك؟ J'aime bien la couleur t'as le pull مع la couleur t'as سروال. J'aime bien, je trouve que ça match bien ensemble. C'est pas mal. سبعة 7 بوان من عند دلال. 7 نقاط تانيت من عند ليديا. 8 بوان من عند نسيمة. شكون قال؟ Célia, درتك في le thème branché avec un pantalon coloré, même si je trouve que le look tac, il est pas complet au morceau suya, il est pas fini. Le sweatshirt tac, il était sympa, bon noir, tout simple. La couleur du jean tannique, bon, mleha, c'est pas la super tendance, mais c'est une jolie couleur. Gros coup de cœur, les bottines tawak qui t'ont sauvé parce qu'elles sont super tendance, elles sont très jolies. Ou sauvé avec la petite accessoire, les dertés pour le sweatshirt. Après, il manque le sac. Quelques petits accessoires et de détails pour que le look tag icône super branché. Mais quand même, derrière le thème, on a la note de 5. Bah pour l'instant ça va, j'aime bien. Le pull il est simple. Non, j'aime pas du tout ce haut, je trouve qu'il fait pyjama. Il fait négligé, En plus, c'est surtout technique la façon
اللي لبستها به هاد الاو يقدر يبان لي شباب لو كان يتلبس افيك اون جوب تاي اوت يندار الداخل ديروا له اكسسوار ولا ان بونطالون تاي اوت دخليه داخل ديري له شي حاجه مي لا كوم سا fait vraiment pyjama j'aime pas. Une chose est sûre, la veste ما عجبتهاش ياسمين يا درا البنات. جام لا فيست لو كان جات وحدها ماشي مع البول اللي لابساتو معاها خاطش ما جاش نو البول عريض. بون هاد لا توني ما عجبتنيش كاع. Bon déjà deux profils comme ça j'aime pas. Dernière étape pour Dalal, le maquillage. ما بقالكش بزاف الوقت والبنات راهم يستناو فيك. Oh, j'adore la couleur de ses cheveux, je vais acheter le même. Yadra, c'est quelle couleur? روج طوماطيشي. N'importe quoi. Sept نقاط pour Célia. Kif pour Nassima, 6 points. Oh, 5 points. Là, sans pitié Lydia. Dalal, malheureusement, ma درتكش le thème branché avec un jean coloré. Le problème déjà, c'est le jean, parce que n'a coloré, je m'attendais à des couleurs, bleu, vert, jaune, pastel, tout ce que tu veux, mais mâché gris. Mais bon, à part ça, le look complet, je ne l'ai pas trouvé branché, je l'ai trouvé naqs ou شوية خلوطة ou les formes اللي خيرتيهم que ça soit à la veste ou à la chemise ou à le pantalon ماشي هادو هما les formes اللي يخرجوا على le corps تاعك. La veste elle aurait dû être plus cintrée, le pantalon plus large en bas. Donc et la manière اللي لبستي كامل هاد le look, c'est pas branché et c'est pas stylé. Ou t'aurais pu بالك تلبسي له d'autres pièces اللي سيتيهم avant تعاودي تلصقيهم différemment pour faire un look plus travaillé. Donc malheureusement t'as la note de 4. والسروال جا مليح عجبتني لا ديكو تاعو. مي هذا ماشي كولوري. هنا كي تشوفي في لا كولور يا ليديا. وان بليس فيه الفلور على حساب لا كولور على حساب التريكو. زيرو. اختم. يا درا البنات. Franchement, j'adore. J'adore la tenue, elle est vraiment belle. Le jean, par contre, il est hors thème car c'est la couleur jean, ce n'est pas un bleu. هادي كولر جين جامي سمعت بها الجمجمه تاع راسي حبستيها لي دلال اقسم بالله. J'ai pas vu vraiment des pièces super tendance, super waouh, ou l'assemblage t'as les couleurs. Je pense qu'elle aurait pu faire mieux. Mais bon, en tout cas, à savoir, je connais منهم تخير. J'espère que tu dis وحده quand même le thème. Et voilà. Donc Lydia, j'aurais préféré mieux. كاين اللي راهم راضيين عليها وكاين اللي راهم يسالوها لها. يا درا واش حيكونوا لي نوت. وي اليوم الكومبلون فيها. اليوم افير فونجونس. Oh, 6 points من عند نسيمة. والله سي ميشون. Arrête le français s'il te plaît. ما ستوبليش. 7 نقاط من عند سيليا. كيف 7 نقاط من عند دلال. Lydia, malheureusement, m'a درتكش في le thème branché avec un pantalon coloré. Même si le pantalon tag, il était sympa, le moutarde, Jack Shbab, mais le problème c'est كيفاش لبستيه وكيفاش درتي le look.
لبستي له بزاف نوار والموتارد سي با اون كولور اللي تخرج بزاف مع النوار يفو ميو تكملي في لي ميم طون وتروحي فيغ لي بيج لي كاميل جو بريفيري تلبسي له ان بول ان لين كاميل ولا بيج بور فيغ ريسورتير لا كولور وبالك تزيدي له لي زاكسيسوار كحوله مي كلش كحل غميتي لا كولور اي سي با برانشي اي سي مالوغوزمون با توندونس ميم اذا كان عندك لو ساك لا شوسور اي تو مي لو تو مخصوص لا توش branché. Donc, عطيتك la note de 4. مساء الخير. Ça va les filles? Les belles. كيفاش ça a été la semaine مع le thème? Ça a été, c'était super. Difficile. En tout cas, c'était un thème qui m'a plu parce que ça change un peu, parce que tout le monde est le jean ou le noir. Le jean, le noir. Donc là, au moins, vous êtes obligés de créer le hadja. Et voilà, j'ai vu des pièces chabines, j'ai eu des pièces bien pensées, genre des looks bien travaillés, des looks un peu moins travaillés. Donc, nous allons voir. Avec Célia. Alors, Célia, le sweatshirt il est sympa, mais bon, il est simple. عاقل gentil. Après Anna, je me dis balek, j'aurais bien voulu تكون فيه كاش حاجه pour qu'il fasse un peu plus habillé parce que ما لبستي له ni vista ni والو donc du coup ça fait presque تاع الدار. Après le point positif c'est que زدتي له le collier donc quand même زدتي له une touche. Bon point. Le pantalon, j'aime bien la couleur, elle est sympa, elle est jolie, elle est fraîche. Après c'est pas super tendance mais elle est jolie. Voilà, قلت لك كيما le retroussage تاع le jean من التحت. Il faudra le retrousser دائما juste مع الخياطة ni plus ni moins parce que c'est pas un pantalon اللي مخدوم باش يتروسا. Surtout كنت تجيك رقاق من التحت. Donc on voit plus. Les boots, coup de cœur. Gros coup de cœur les bottines, je les trouve très jolies. En plus tu es au cabine et ça va kiff ça a donné quand même une touche à ton look. C'était des boots toutes simples vraiment et تنقص حاجة كبيرة. Mais quand même ناقصة quand même حاجة. Déjà ما عندكش sac. علاش ما عندكش sac؟ باسكو سي كوم سا انا كي نخرج ما عنديش sac. نمشي هكا البورتفاي تاعي نحطوه في جيبي. اوكي مي بون خصك quand même sac parce que c'est pas une tenue complète. déjà ما عندكش une veste, ما عندكش un foulard, ما عندكش تا aucun accessoire donc مخصوصة. درتك quand même في le thème branché avec un pantalon coloré, mais quand même je trouve que le look تاعك شوية ناقص. De rien. جوزلك نسيمة. Ça va? Tu sais bien shopping تاعك. Bon, tu sais bien, tu شفتو. Ça va, tu as eu de la chance, لقيتي des couleurs, لقيتي bien. En plus, bon, je sais pas ce que قلت لك زهرت لك هذاك النهار ولا لا, mais en tout cas, كاع les tenues اللي خيرتيهم كانوا pratiquement في le thème. T'as pas fait beaucoup de fausses notes. Mais هذه c'était ma préférée, donc مزيان اللي ديتي هذه. نبدا بلو بانطالون اللي عجبني, c'est le point fort تاع le look. راهو في le thème, c'est un pantalon coloré. راهو très tendance. قصتيها في la couleur parce que le vert kaki هذايا militaire, c'est super à la mode en ce moment. Même les imprimés militaires, etc. tendance. Donc, bien. Le fait qu'il soit taille haute, le petit nœud, il est sympa, ça lui rajoute un côté féminin, je mets sur le para. Qui fait retrousser aussi, c'est joli, c'est sympa. Franchement, le pantalon, point fort, bien. Le t-shirt, عجبني كيفاش لبستيه، كيفاش دخلتيه داخل هكذا وما خليتيهش على برا، c'est bien. Après, قلت لك حتبردي في برا باسكو البرد وما عندكش فيستا. Mais جا bien مع le look. déjà très joli. وهذو les détails هذوك تاني que j'ai vu بلي سيتي t'as fait un rappel مع الشابو مع الساك مع la chaussure. Petit rappel subtil بصح شباب. Le chapeau j'adore avec le petit détail maintenant à côté, زاد فيه النص. Donc en plus il te va très bien. Top le chapeau, c'est un accessoire bien. Le sac, je l'adore تاني, il est très mignon, il est simple, ça fait des petits détails avec les petits clous qui font un rappel à tout, donc il est bien, il est très joli. En plus, عندك sac. عندها sac. Et la bottine, je l'adore. Tanik عجبتك شابة وشابة la bottine, c'est tendance Tanik en ce moment. J'aime bien avec les petits rappels, avec les petits clous tout autour. المهم, je trouve ta tenue complète et bien travaillée et bien réfléchie. Donc, حطيتك bien sûr le thème branché avec un pantalon coloré. Bravo. Juzlik Lydia. Salut Lydia, ça va? كيفاش جا الشوبينغ تاعك؟
En tout cas, j'adore tes cheveux. J'adore la tignasse تاعك. Je trouve ça super joli. Ça va très très bien. Franchement, tes cheveux, top. Même si je les خيرتيهم, mais en tout cas, شابين. Ok, donc je passe le look. Alors, en fait, j'aime bien le pantalon tout seul. Bon, après, je pense que les كنتيا بزاف مزير من تحت. Pour tes jambes, il est trop serré من تحت. لازم لك شغل des pantalons avec des formes qui sont un peu plus larges, ماشي aussi slim. Donc, c'est pas هذه la forme اللي تخرج عليك bien نتيا واللي تجي لك نتيا. Mais bon, bref. Donc, ديتي هذا نهضروا على la couleur. La couleur, elle passe très bien. Mais واش ما عجبنيش في le look, c'est que كحل moutarde كحل. C'est trop facile. Le but du jeu, c'est vraiment de sortir de l'ordinaire, d'être super branché. C'est bien. Hein? Par exemple, la couleur de pantalon, j'aurais préféré tout là un haut beige, camel, un haut oversize, pas comme ça, cintré, pas une veste qui casse un peu, un gilet, qui donne une autre couleur. D'accord. Mais bon, la tenue complète, je suis branchée avec un pantalon coloré. Je suis désolée parce que je n'ai un look branché. Je n'ai trop simple. Trop facile. Donc la prochaine fois, il faudra faire plus d'efforts. Désolée. Merci. De rien. Juzdik Dalal. Ah, Dalal. Donc je m'attendais vraiment à ce genre de couleur. Là, je l'ai un pantalon rose clair ou la bleu clair ou stylisé. Après, bon, noir, gris, bleu. J'étais déçue. Je m'attendais vraiment à plus de couleurs. Mais bon, après, si t'as pas trop. Voilà, exactement. Après, le vert et le jaune, j'aime bien l'association des deux couleurs. Le vert, le vert sapin ou le jaune, il joue kiff. Après, le problème technique, c'est la veste. En fait, c'est pas la coupe, les trois jalik nté. Il te faut des coupes plus cintrées. Parce que du coup, ça fait carré. Il n'y a pas de forme. Sur le hadia, j'ai bzaf carré, donc du coup, j'aurais voulu que la veste, je suis à cintrée maintenant, ou un peu plus courte ou un peu plus longue. Parce que là, même où il c'est pas la forme اللي خرجت عليك. Après pareil, زدت gris مع كحل. J'aurais préféré بالك لو كانت ديتي la rose اللي قصتيها من قبل. Pas avec le vert, hein, نهضر مع le jean. Parce que rose ou jaune ou rose ou gris خلطة. Mais مع le jean هذا بالك la rose, ça aurait fait quelque chose لو كان ستيلها برك بالك un t-shirt blanc pour éclaircir شوية هذا le sombre. فهمتيني؟ Donc en fait, la bottine, kiff. C'est tendance à le genre de... C'est pas que c'est pas tendance, hein, mais je trouve que ça va pas à tout le monde et c'est gros. جاية كبيرة خشينة. Mais هاد la paire بدات ما تعجبنيش بزاف parce que ماشي جاية في la finesse. Elle est pas fine, جاية خشينة. Et du coup, أنا ما تجينيش élégante. فهمتيني؟ Après c'est tendance كاين يحبوهم بزاف. أنا personnellement j'aime pas. Et مع هاد le look تاني qui a ما كاش une harmonie avec les couleurs. Donc malheureusement ما درتكش في le thème branché avec un jean coloré parce que c'est pas même إذا le jean il est gris hein, mais l'assemblage تاع الباقي ما جانيش branché وما عجبنيش. Désolée. Bon دوكا حان وقت النتيجة. أكو واش دات؟ Bon les deux Thomas déjà désolé mais au revoir. Donc قعدت بيناتكم et Miss Shopping تاع هاد السمانة هي نسيمة. مبروك. Nassima, مبروك عليك pour le titre de Miss Shopping de la semaine et surtout مبروك عليك les 50 000 dinars اللي ربحتيهم. En tout cas, bravo, j'ai bien aimé ton look. Il est fini, il est sympa, il est branché. Merci. واش راح ديري بيمنى؟ واش راح ديري بالكادو تاعك؟ En fait, j'ai un concours le 7 décembre au Nigeria. Concours de beauté, Miss Africa. Ah! Donc, je vais partir encore une fois. Ah!
دوك يعاونوك هذوك الدراهم هذوما باش تروحي tu nous représentes في نيجيريا ان شاء الله. اي ان شاء الله. بون كوراج ربحي وعاودي ولي. اوكي بون با جو te souhaite vraiment plein de courage ان شاء الله تربحي وان شاء الله نسمعوا بك. ميرسي ان شاء الله. فوالا دونك ميس شوبينغ تاع السمانه راهي خلصت. انا ما بقى لي غير نعطيكم رونديفو السمانه الجايه بتم جديد بنات جدد وامبيونس جديده. باي باي. Salut, alors c'est moi l'ami shopping de cette semaine. J'espère que mon look. On a passé une magnifique semaine avec les filles, shopping et tout. Merci l'émission Mes Shopping et merci Yasmine. À très bientôt, bisous. Donc انا نعطيكم لي كونسيبت ديالي بارابور لو تيم اللي شفناه هاد السمانه واللي هو برانشي avec un pantalon coloré. Déjà le thème c'était pantalon coloré ou ماشي jean coloré. ما كاش غير لي جين سليم في هاد الدنيا. Il y a plusieurs autres formes de pantalons qu'on peut porter. Les pantalons carottes, les pantalons 7/8e, les pantalons à pince, les pantalons droits, les pantalons classiques, les pantalons taille haute. شفتوا le choix على راسو. Le pantalon taille haute, اللي كيما داتو نسيمة, c'est très tendance en ce moment. Mais le conseil, c'est qu'il faut faire attention, ماشي كامل نقدروا نلبسوا la taille haute. Pour porter la taille haute, لازم تكون la taille تاعكم marquée. معناها عندكم le creux هذاك au niveau de la taille. Sinon, il vaut mieux rester في les tailles normales. Ou les vestes تانيت, إذا ما عندكمش la taille bien marquée, كيما دلال par exemple, il faut éviter les vestes droites. لازم دايما تدوهم cintrés au niveau de la taille, comme ça donne une illusion de taille. إذا كيما دلال حبيتو تلبسوا une veste قصيرة فوق un chemisier, il faut que هذاك le chemisier يكون داخل le pantalon. C'est beaucoup plus moderne. Sinon, إذا حبيتو تخلوه على برا, il aurait fallu que le chemisier يكون طويل عليه. Un effet oversize, comme ça donne un look. إذا حبيتو la tenue تاعكم تكون moderne, il faut choisir une pièce moulante في la tenue. Il y a le haut, il y a le bas. كيما ليديا خيرت le bas moulant, il fallait que le haut يكون un peu plus large. Sinon, لازم نزيدلو une veste, ou un gilet, ou un cardigan. Comme ça équilibre la silhouette. إذا ديتو un pantalon pastel clair كيما اللي داتو نسيمة, il vaut mieux تقعدو في les couleurs claires, في les tons sur ton ou là les camailleux. Il faut pas agresser هذيك la couleur très douce avec des couleurs très foncées كيما le noir par exemple. تشوكيوها. إذا لبستو un pantalon moulant ولبستلو une veste d'une couleur بعيدة على la couleur تاع هذاك le pantalon, il vaut mieux la veste ما تحبسش juste au niveau des hanches. Sinon يبانو عراض. Il faudrait que la veste يا تكون فوق les hanches يا تحت les hanches. باش نكملوا ليميسيون تاع السمانه درت لكم une sélection de photos تاع les looks اللي نقدروا نديروهم avec un pantalon coloré. هكا يجوكم quelques idées. ياسمين واش راح يكون لو تيم تاع الاسبوع القادم؟ لو تيم تاع هاد لا سمان هو élégante avec une pièce en jaune moutarde. دو نوفيل كانديدات وتيم واعر بالبزاف ويستنى فيكم الاسبوع القادم. نقولكم تهلاو في روحتكم. تشاو arrivederci. No me digas lo siento, dejaste de amar hace tiempo. Mientras escucho no me da igual, juro que nada parece normal. No me digas lo siento, dejaste de amar hace tiempo. Mientras escucho